कहे सुजोगर सद्व्यवहार कर कारण काल मंद अटे। यही मंद काल रे परमेश्वर आम समस्त को सुजोग उपरे सुजोग आम को दौरान आम मैंने से सुजोग को अति उत्तम भाव में व्यवहार करुचु। सोशल मीडिया को लोक माने विभिन्न प्रकार मंद भाव में व्यवहार करने समय आम प्रभु को लोक माने सोशल मीडिया माध्यम आम मैंने प्रभुंकर वाक्य शुणुचु आत्मिक जीवन में आम बढ़ुचु। आसतु आज प्रसंग निकट को आम जा। आज जो विषय मुझे सहित कथबार्ता होगापी चाहे वर्तमान जगतर विषाक्त प्रेम, वर्तमान जगतर विषाक्त प्रेम से विषय अल्प समय धरी आम कथबार्ता होगा। प्रिय प्रभु को लोक मैंने आज युवा युवती मैंने जो सब विषय को प्रेम करुछंती ताहा प्रेम नुहे, ताहा शारीरिक अभिलाष अटे। आज अनेक युवा युवती माने से माने विवाह पूर्वर निजर पवित्रता को से माने हरौछंती। विवाह पूर्वर से मानक शारीरिक संपर्क गुड़िक हो जाउछि आउ से माने भावुछंती आमे प्रेम रे अछु। प्रेम रे ए प्रकार न थाए। प्रिय माने आसतु प्रभुंकर गोटे वाक्य देखिबा आमे विषाक्त प्रेम क्यों प्रकार अटे। द्वितीय सामुएल 13 अध्यायर 1 पदरे एथि उत्तरे यही घटना हैला दाऊदंकर पुत्र अबशालोमर तामर नामरे एक सुंदरी भगिनी थिला आउ ताहा प्रति दाऊदंकर पुत्र अमन कामासक्त हैला। इस स्थान आम देखुचु जे विषाक्त प्रेम को आम देखि पारुछु। आम देखुचु अमन को, आम देखुचु तामर को। संपर्क रे ए दुई जन भाई भौणी अटंती। दाऊदंकर दुईटा स्त्रींकर एमाने छुआ, गोटे स्त्रींकर झियो तामर आउ गोटे स्त्रींकर पुओ अमन। एमाने संपर्क रे भाई भौणी अटंती। मात्र ये जो विषाक्त प्रेम संपर्क को माने नहीं। आजिर सोशल मीडिया जुगरे पुओ झील मैंने अल्प बयस ही एते कामासक्त हो जाउछंती। सोशल मीडिया काम ही एटा से यही प्रकार पाप मध्य ठेली देबा। मात्र अनेक युवा युवती माने जानती नहीं। से माने सोशल मीडिया सहित बहुत समय धरी अटैच ही रहती। रील्स उपरे रील्स देखती आउ से रील्स गुड़िक से टेम्पटेड करे आउ से माने संपर्क को मध्य मानती नहीं। सही समय रे निजर कजन सिस्टर जांको ना तामर तांको प्रति तांकर कजन ब्रदर अमन कामासक्त हो गले। मु कहबा पाई चाहे आपण मानकु आजिकल युवा झील मानकु से माने मामू पुओ, दादा पुओ, मौसी पुओ ए प्रकार भाभी से उपरे उपरे ही थांती। से सहित गाड़ी में बसी बुली जाती। से सहित विभिन्न प्रकार विषय गुड़िक से करती। घंटा घंटा विभिन्न स्थान मानक से टाइम स्पेंड करती। एटा भल नुहे कहवाई चाहे। कारण जड़े व्यक्ति कामासक्त हो गला परे से संपर्क को माने नहीं, भाई को माने नहीं, भौणी को माने नहीं, कौन सी विषय को माने नहीं। ये जगार से प्रकार हूँ विषाक्त प्रेम। निजर भौणी प्रति निजर भाई प्रति यही प्रकार मनोभाव रखा यह प्रेम नुहे, यह विषाक्त प्रेम। यहाँ कामासक्त यहाँ को अन्य माने प्रेम ना दियंती। ताको न देखिले रही पारे नहीं, ताको सहित न मिसिले मु भल लगे नहीं मते ए प्रकार भावती। यह प्रेम नुहे। प्रेम से प्रकार नुहे। बाइबल रो प्रेम अलग प्रकार अटे। प्रिय प्रभु लोक मैंने जिते ये प्रकार लिखा जाउछि 2 पदरे पुणी अमन अपना भगिनी तामर लगी एपरी आकुल हैला जे से पीड़ित हैला। से मन में भावुथिबो मु ताकू केते प्रेम करुछि, मु ताकू देखले न देखले रही पारो नहीं, मु ताकू एते प्रेम करुछि से निजे मध्य जानी पारो नहीं। प्रेम नुहे, एरा होछि कामासक्त। यही प्रकार कामासक्त होइछि जे लिखा जाउछि कामासक्त हैला जे से पीड़ित हो गला, ज्वर हो गला, देह खराब है, बॉडी रो टेम्परेचर बढ़ीगला, मेडिसिन दरकार पड़ुछि, खटरे शोई पड़ुछि। यही प्रकार भाव बहुत बहुत विपदपूर्ण।
ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଆମକୁ ପୀଡ଼ିତ କରେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ କରେ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ବଳବାନ କରେ। କାରଣ ବାଇବଲ କହେ ପ୍ରେମ ହିତଜନକ, ପ୍ରେମ ଆତ୍ମବଢ଼ିମା କରେ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ଅଧର୍ମରେ ଆନନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଏ। ଏଇଟା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରେମ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ପ୍ରେମ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବା ପ୍ରେମ। ଅନେକ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ନାହିଁ। ସେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଛି, କାରଣ ତାମର ଅନୁଡ଼ା ଥିଲା ଓ ତାହା ପ୍ରତି କିଛି କରିବାକୁ ଅମନକୁ କଷ୍ଟକର ବୋଧ ହେଲା। ଚଙ୍ଗଚଙ୍ଗିଆ ଝିଅ ନଥିଲା ତାମର, ସେ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ ଥିଲା। ଆଉ ଭଲ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଖରାପ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରହିବାର ଅଛି। ଯୁବା ଝିଅମାନେ, ଯୁବା ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ସାବଧାନ ରହିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଭଲ ଥିବେ, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ଭଲ ନଥିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି କରିପାରୁନଥିବେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କାମାସକ୍ତ, ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବେ। କେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବେ, କେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ, କେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପବିତ୍ରତାକୁ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ଜଗିଥିବେ। ବହୁତ ସାବଧାନରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲା ପରେ ଲେଖା 3 ପଦରେ, ମାତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କର ଭ୍ରାତା ସିମିୟନର ପୁତ୍ର ଜୋନାଦବ ନାମରେ ଅମନର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲା। ସେ ଜୋନାଦବ ଅତି ଚତୁର ଲୋକ ଥିଲା। ତଳପଦରେ, ଏଣୁ ସେ ଅମନକୁ ପଚାରିଲା, ହେ ରାଜପୁତ୍ର, ତୁମେ କାହିଁକି ଦିନକୁ ଦିନ ଏପରି କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଉଅଛ? ପ୍ରିୟମାନେ, କିଏ ପଚାରିବାର ଥିଲା? ଗୋଟେ ପୁଅ ଦିନକୁ ଦିନ ଶୁଖି ଯାଉଛି, କିଏ ପଚାରିବାର ଥିଲା? ମା ପଚାରିବାର ଥିଲା, ବାପା ପଚାରିବାର ଥିଲା, ପୁଅରେ ତୁ କାହିଁକି ଦିନକୁ ଦିନ ଶୁଖି ଯାଉଛୁ, ଦିନକୁ ଦିନ ତୁ କାହିଁକି ଝଡ଼ି ଯାଉଛୁ? ଆଜିର ମା ବାପାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି କିଣିଦେବେ, ମୋବାଇଲ କିଣିଦେବେ, ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିଦେବେ, ମାତ୍ର ପୁଅ ସହିତ ବସି ତାର ହାଲଚାଲ ପଚାରିବା ପାଇଁ ପୁଅ ବା ମା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି କଷ୍ଟର ବିଷୟ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିର ମା ବାପାମାନେ ନିଜର ପୁଅମାନଙ୍କୁ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଖାଇବାଟା ଦେବେ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବାଟା ଦେବେ, ଭଲ ରହିବାଟା ଦେବେ, ମାତ୍ର ମା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ କଥା ଦାଉଦ ପଚାରିଥାନ୍ତେ କି ଆମମାନଙ୍କର ଅମନଙ୍କର ମା ପଚାରିଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି ରେ ପୁଅ ତୁ ଏମିତି ଶୁଖି ଯାଉଛୁ, ଝଡ଼ି ଯାଉଛୁ ବୋଲି କହିଲେ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ସେଟା ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। ମା ବାପାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ନିଜର ପୁଅ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ପାଠ ପଢ଼, ସବୁବେଳେ କେରିୟର, ସବୁବେଳେ ଜବ୍, ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କା କମାଇବା କଥା ହିଁ କେବଳ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମା ବାପା ନିଜ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନେଇବେ। ଏଇଟା ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କାରଣ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ଏହି ବିଷୟରେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଭୁଲ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିବେ, ଭୁଲ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏ ଚତୁର ଜୋନାଦବ ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି। ଏଣୁ ସେ ଅମନକୁ ପଚାରିଲା, ହେ ରାଜପୁତ୍ର, ତୁମେ କାହିଁକି ଦିନକୁ ଦିନ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛ? କହିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ, ଏଥିରେ ଅମନ ତାହାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ମୋର ଭ୍ରାତା ଅବସାଲୋମର ଭଗିନୀ ତାମର ପ୍ରତି କାମାସକ୍ତ ଅଟେ। ସେ ସତ କଥା କହିଲା ସେ। କାରଣ ଆଜିକାଲିର ଯୁବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଠିକ୍ ଲୋକ ପାଖରେ ସେମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ବା ଠିକ୍ ଲୋକ ସହିତ ସେମାନେ ସହଭାଗିତା କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରକାର ହେଇନଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ସେ ପ୍ରକାର ହେଲା ନାହିଁ, ଭୁଲ ଲୋକ। ସେ କ'ଣ ଶିଖାଉଛି? 5 ପଦରେ, ଏଥିରେ ଜୋନାଦବ ତାହାକୁ କହିଲା, ତୁମେ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ରୋଗର ବାହାନା କର, ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ପିତା ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହ, ମୋହର ଭଗିନୀ ତାମରକୁ ମୋ କତିକି ଆସି ମୋତେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ମୋ ଆଗରେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବ, ତହିଁରେ ମୁଁ ତାହା ଦେଖି ତା ହାତରୁ ଭୋଜନ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, କି ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ସହଭାଗିତାର ପ୍ରଭାବ, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜୋନାଦବ
अमन को परामर्श दौची माँ जदि दे थांते बापा जदि दे थांते आत्मिक लोक दे थांते ताहाले ए प्रकार ही न थांता आउ से प्रकार करिछि खटरे पड़ी रही दाऊद आसीचंती तांको सहित मिशिचंती तामर आसिले आउ तांको पाए रोसई कले आउ से कहले मु एठी खाइबी नहीं मु रोसई रूम रे खाइबी नहीं मु डाइनिंग रूम रे खाइबी नहीं मु बेडरूम रे खाइबी बेडरूम को गले सेते समय जे कोन तामर बुझी पारु नहीं जे के बेडरूम रे खाइबे नहीं आउ गला परे सब दास दासी मान को बाहर को पठे दउछन सेते जाय मते एते निरीह कि बुझी पारु नाहंती बुझीबार आवश्यक रही से स्थान रे से खाइला नहीं से तामर प्रति अभद्र व्यवहार कला तांको प्रति शारीरिक संपर्क करी बलात्कार कला आ तापरे केते बड़ कांड घटी जाइछि प्रिय प्रभु को लोक माने कहबा को चाहे एहा होछि विषाक्त प्रेम ए विषाक्त प्रेम ठारू आम समस्त को सावधान रहिबार अछि से युवा अवस्था अमन को से प्रकार काम अभिलाष है मात्र ताको काउंसलिंग करबा पई केही नाही भूल लोक पाकर पळेले से प्रकार जीवन नष्ट हो गला आउ बर्बाद हो गले समस्ते प्रिय प्रभु को लोक माने आम माने सावधान हेबा आमे प्रिय युवा युवती माने सावधान हेबा आमे कारण आमे शेष समय वास करूछु एई समय शारीरिक अभिलाष एते परिमाण रे बढ़ुछि आमे सावधान न हेले कि प्रकार हेबो एई प्रकार युवा युवती माने रक्षा प्राप्त होंतु एई प्रकार विषय को प्रेमर ना दियंतु नहीं यह अभिलाष यह जीवन को बर्बाद करदेव आ प्रेम क्या बर्बाद करे नहीं प्रेम प्रभु आमको प्रेम कले आमे बंची गलु आमे रक्षा पाईगलु आमे उद्धार पाईगलु माँ बापा आमको प्रेम कले आम पाई सैक्रिफाइस करी सब किछि आमको देले मात्र आजिर ए विषाक्त प्रेम काम अभिलाष बलात्कार बर्बाद दुख समस्या आनिदिए रोग आनिदिए आसतु पदे प्रार्थना करिबा मंगलमय पिता मु तुमको धन्यवाद दिए प्रभु आमे जो समय वास करूछु शारीरिक अभिलाष अत्यधिक परिमाण रे बढ़ुछि एही प्रकार विषाक्त प्रेमरु आम मान को उद्धार करो आमर युवा युवती मान को उद्धार करो एही प्रकार विषाक्त प्रेमरु आम उद्धार प्राप्त होई प्रभु आमे जे प्रकार तुम मार्ग रे चली परिबु सहाय्य करो जे कोनोसी एही प्रकार विषाक्त प्रेम रे पडिछंती मु यीशुक नाम रे से बंधन गुडी को छिंडाउची से मान को मुक्ति घोषणा करूची से मान को संपूर्ण भाव रे तुमे सुस्थता आरोग्यता दे तुमे गौरव पा प्रार्थना सुनिछ धन्यवाद दे प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशुक नाम रे मागुची आमेन आमेन समस्त नमस्कार प्रेज द लॉर्ड प्रभु समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु गॉड ब्लेस यू।